ସାର୍ ଉଦ୍ୟାନ ସାଥୀ ସଂଘର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଉଦ୍ୟାନ ସାଥୀ ସଂଘର ପ୍ରାୟ 400 ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, 400 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଦ୍ୟାନ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ଉଦ୍ୟାନ ସାଥୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗକୁ ବଜେଟ୍ ନ ଦେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବେକାର ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷରେ 3-4 ମାସ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାହେଉଥିଲା। 1 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ବେକାର। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନିକଟରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ବସିଥିଲା, ବିଧାନସଭାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ पंचायत डिपार्टमेंट पंचायतराज विभाग उद्यान साथी की गोटे मागिची जे तुम उद्यान मानक विकास तुम बजेट आलोकेशन कर। जदि बजेट प्रदान करा जाए ताले उद्यान साथी माने समाने कर्मसंस्थान पाइबे। तेणु आज सम्मिलन में आमर मुख्य दाबी हूँ उद्यान साथी माने जो माने सरकार नियम अनुसार सरकार नोटिफिकेशन अनुसार निजुक्ति पाई वर्ष सारा काम दियो एवं बजेट आलोकेशन कर। तृतीय कथा हूँ उद्यान विभाग विभिन्न पदपदवी जो उद्यान साथी योग्यता अच्छी से निजुक्ति कर। ये सब दाबी उपरे आमे बारंबार ध्यान आकर्षण कर दाबीपत्र दे आसीचु, मंत्री को दे आसीचु, उद्यान विभाग डायरेक्टर को दे आसीचु, आलोचना करिचु, प्रतिश्रुति मिली ना। आज आम निष्पत्ति करूँ जे आगामी दिन में आगामी जो बजेट अधिवेशन आसुची विधानसभा सम्मुखें आम अनिर्दिष्ट काल धारणा देवु जे पर्यंत आमर कथा समाधान करा जाए नहीं। तत्सहित जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन मान आसंता 12 तारीख देशव्यापी धर्मघट डाकरा देइचंती, जो उद्यान साथी मानकर दाबी जे उद्यान साथी मानक वर्ष सारा काम जोगाई दियो एवं ताकू वर्कर मानदंड तो पाउचंती, वर्ष सारा काम जोगाई दियो। ये जो दाबी उपरे 12 तारीख धर्मघटर देशव्यापी केंद्रीय ट्रेड यूनियन तरफ जो आहूत धर्मघटर उद्यान साथी माने अंशग्रहण करेंगे। ये हूँ ए संपर्क में आम विशद भाव में आलोचना करी आगामी दिन कार्यपंथा ग्रहण कर। 14 वर्ष ऊर्ध हम उद्यान साथी भाव कम करुँ उद्यान विभाग में, किंतु आमर स्थायी आज पर्यटन स्थायी निजुक्ति है। तेणुक आम दाबी रखुचु सरकार पाखे से सरकार जेपरिक आम दाबी को पूर्ण करी से आम सरकार को अनुरोध करुँ। सरकार तो आमर अभियोग शुणे बोली प्रतिश्रुति देइछंती, जदि आमर दाबी पूर्ण करती ताले आम चिरकृत हो। 400 ऊर्ध्व बर्तमान पर्यंत काम करूँ।